नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टीर कौन रही यात्रा खबर तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करी नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा खबर देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। अपेरा खंडगिरी तार चलित वर्षर प्रथम नाटक तते बुलेई नेबी खंडगिरी फाइनाल बीजीएम 12 जुलाई 2026 रविवार। आज स्थान रेवतीनगर बड़धानपुर शिशुपालगढ़। यात्रा राजनंदिनी तार चलित वर्षर प्रथम नाटकर फाइनाल बीजीएम आज नाटक कंचा डाहाणी 12 जुलाई 2026 रविवार। स्थान बोरांग इच्छापुर भद्रक रे। शिवानी गणनाट्य तार चलित वर्षर द्वितीय नाटकर फाइनाल बीजीएम नाटक रामलीला 12 जुलाई 2026 रविवार। आज स्थान शिवानी आखड़ाशाल सुकिंदा जाजपुर। यात्रा स्वर्ण महल तार चलित वर्षर द्वितीय नाटक सुनो हे राम कहानी फाइनाल बीजीएम 17 जुलाई 2026 शुक्रवार। स्थान बांकुआल भुवनेश्वर। कोणार्क गणनाट्य तार चलित वर्षर द्वितीय नाटक सबुआड़े चर्चा आम कहानी फाइनाल बीजीएम 15 जुलाई 2026 बुधवार। स्थान बारगड़िया जाजपुर। यात्राश्री विश्व दरबार तार चलित वर्षर द्वितीय नाटक ढलियार फाइनाल बीजीएम 15 जुलाई 2026 बुधवार। स्थान जानुगंज गलेई बालेश्वर। यात्रा सिंह बाहिनी तार आखड़ा घरे चलित वर्षर द्वितीय नाटक रिहर्सल चली। नाटक बौल बौ रचना अरुण बारिक, निर्देशना तापस स्वाई, गीत सासमल मानस, संगीत बैद्यनाथ दास। अपेरा सूर्य मंदिर तार चलित वर्षर प्रथम कैम्प 29 जुलाई 2026 रु 1 अगस्त 2026 पर्यंत। स्थान मंडाल सुंदरपदा भुवनेश्वर। अपेरा माहेश्वरी तार चलित वर्षर प्रथम कैम्प 31 जुलाई 2026 रु 4 अगस्त 2026 पर्यंत। स्थान जनता मैदान सामना बाजपेयी पड़िया सालियासाई भुवनेश्वर। यात्रा केसरी तार चलित वर्षर प्रथम नाटक नुआ प्रेमिकार फाइनाल बीजीएम 12 जुलाई 2026 रविवार। आज स्थान यात्रा केसरी आखड़ाशाल। अपेरा सूर्य मंदिर तार चलित वर्षर द्वितीय नाटकर रिहर्सल चली। नाटक समय खेलुछि चका भौरी, रचना पप्पू ब्रह्म, निर्देशना विनोद राउत, संगीत मिहिर महांती। अपेरा राज दरबार तार आखड़ा घरे चलित वर्षर द्वितीय नाटक रिहर्सल चली। नाटक चंद्रमुखी, रचना निहारंजन महांती, निर्देशना सुशांत दास, संगीत विकास शुक्ला। यात्रा धौली तार आखड़ा घरे चलित वर्षर द्वितीय नाटकर रिहर्सल चली। नाटक बापा, रचना गणेश राउत, निर्देशना अश्रुमोचन महांती, संगीत विकास शुक्ला। यात्रा रंग महल तार चलित वर्षर द्वितीय नाटकर रिहर्सल चली। नाटक तू बुझी पारिलुनी मते, रचना प्रदीप बेहरा, निर्देशना प्रदीप बेहरा, गीत निगम मिश्र, संगीत एकन। अपेरा श्री गणेश तार चलित वर्षर द्वितीय नाटकर रिहर्सल चली। नाटक बरसा राति छनका छाती, रचना डॉक्टर दीपक जेना, निर्देशना महेश हाजरा। अपेरा सूर्यवंशी तार आखड़ा घरे चलित वर्षर द्वितीय नाटकर रिहर्सल चली। नाटक तो सिंदूर रे मु सुंदरी, रचना इंजीनियर आशुतोष महापात्र, निर्देशना इंजीनियर आशुतोष महापात्र। यात्राश्री विश्व दरबार तार आखड़ा घरे चलित वर्षर द्वितीय नाटकर रिहर्सल चली। नाटक ढलिया, रचना दीपक जेना, निर्देशना सुरेश नायक।
କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 24 ଜୁଲାଇ 2026ରୁ 27 ଜୁଲାଇ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଳ, କେନ୍ଦୁଝରରେ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକର ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ଶୁଣ ହେ ରାମ କାହାଣୀ, ରଚନା ଡକ୍ଟର ନିହାରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ, ବଳିଆ ସାର୍, ଗୀତ ନିଗମ ମିଶ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଲା। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକର ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ରାମଲୀଳା, ରଚନା ସୁଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କିଶୋର ଖଣ୍ଡୁଆଳ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 15/7/2026 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ରାଣୀତାଲ, ଭଦ୍ରକରେ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାର ଆଖଡ଼ା ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 5 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 9 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ରୂପାଲି ଛକ, ଶହୀଦ ନଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 31 ଜୁଲାଇ 2026ରୁ 3 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ କୁରୁଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 27 ଜୁଲାଇ 2026ରୁ 29 ଜୁଲାଇ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ବସ୍ତା ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ, ବସ୍ତା, ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାଟକର ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ କଞ୍ଚା ଡାହାଣୀ, ରଚନା ଜୀବନ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରାଜଗୁରୁ ବିଜୟ ଦାସ। ଯାତ୍ରା କେଶରୀ ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାଟକର ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ନୂଆ ପ୍ରେମିକା, ରଚନା ବିଜୟ ରାଉଳ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ, ଗୀତ ମାନସ ସାସମଲ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଲା। ଅପେରା ଖଣ୍ଡଗିରି ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାଟକର ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ତତେ ବୁଲେଇ ନେବି ଖଣ୍ଡଗିରି, ରଚନା ପପୁ ବ୍ରହ୍ମ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରାଜଗୁରୁ ବିଜୟ ଦାସ, ଗୀତ ମାନସ ସାସମଲ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଲା। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଖବର। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।